नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रति थर पर आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मान आनी आज कहानी को रचना करिसेंती गाल्पिक डॉक्टर रंजन प्रधान। हाँ श्रोता बंधु, बुला कुकुर को नहीं एबे सबुआड़े विवादर कारण जा भी होना कहीं या मानव न्यायालय निर्देश ए प्रसंग को अधिक जटिल कर गरीब साधारण मनीष अभियोग कुकुर अनेक समस्या सृष्टि करुवा बेले सहरर चाकचक्य फरा मनीषर जुक्ति किंतु किछि भिन्न। आउ कुकुर को नहीं बेपार वाणिज्य करुवा लोकंकर जुक्ति आउ टिके नियारा। तेरे जहाँ भी होना कहीं कुकुर प्रसंग किंतु एबे समस्त को चिंतार पकई देछि। तेरे कौन ही कुकुर प्रसंग या आज गल्पर परिकल्पना। गल्पटी को रचना करिसेंती डॉक्टर रंजन प्रधान। हाँ श्रोता बंधु, ए गल्पटी डॉक्टर प्रधान पूर्वी प्रकाशनी द्वारा खूब शीघ्र प्रकाश पाइबाकु जाउथबा अति क्षुद्र गल्प संकलन मनीष को नहीं जेते सबु परमाणु गपरे स्थान पाइछि। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखी जदि आपण मैंने ए जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेरे गल्पर शीर्षक कुकुर प्रसंग, गाल्पिक डॉक्टर रंजन प्रधान। आम राज्य में बुला कुकुर संख्या बहुगुण बढ़ीगला एवं सेमाने भारी उत्पात कले। रास्ता घाट गली कंदी सहर बजार बस्ती कॉलोनी डेली मार्केट सबुटी भूकिले। लोकों को गोड़े गोड़े कामुड़िले। छोट छोट पिला रक्ताक्त कले। साइकेल चालक बाइक चालकों को कामुड़ी गोड़ेले। कुकुर गोड़ेबारु साइकेल और बाइक रु खसी लोकंकर गोड़ हाथ भी भांगिला। मुंड फाटिला, छाती रे माड़ देला, बहु लोक आहत हेले। गोटे आश्वस्तिकर खबर है जे चारि चकिया कार रे जीवा आसिबा करुवा धनी लोकंकर बुला कुकुर किछि भी ताड़ी पारु नथिले। सेमाने जेते बाड़े कचाड़ी हेले भी शीतताप नियंत्रित डिबोज कार भीतर को पशिबा आउ कामुड़िबा संभव नथिला। आउ शीतताप नियंत्रित निबुज कार भितर बस्ती रे बुलाबुली करुवा ए धनी लोक माने ही कामुड़ा कुकुरंक सपक्षे बाहरिले। सेमानकु डॉग लवर कुआगला। कुकुर एते संख्यार मनीष को कामुड़िले जे डाक्तरखाना मानकरे कुकुर कामुड़ा इंजेक्शन भी अभाव पड़िला। आंटी राबिस मिलिला नाही। राज्यवासी दुर्दशा बढ़ीगला। थरे खोद राजधानी रे दले बुला कुकुर गोटे 2 वर्षर कुनी झील को कामुड़ी छुणी खाईगले। आउ ये भिडियोटी भाइराल हला। यही दृश्य राज्यर राजा को बड़ व्यथित कला। राज्यर सर्वोच्च अदालत कुकुर को नहीं एक कठोर राय शुणिले। राजा यथाशीघ्र निज राज्यर समस्त बुला कुकुर को मारिबार बंदोबस्त करंतु किंबा सेमानकर बंध्याकरण करंतु। राज्यर केही भी प्रजा निज घरे कुकुर पाली पारिबे नाही। अदालत को ये राय आसीबा परे मनीषक भितरे कुकुर को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया आसिला। किछि कुकुर प्रेमी जो मान को डॉग लवर कुआ जाउतला सेमाने बाहरी पड़ी प्रबल चित्कार कले, पाटितुंड कले। डॉग लवर माने कहिले ना ना, अदालत को ये राय उचित नुहे। कुकुर पशु हेले भी सेमानकर आत्मसम्मान अछि। सेमाने स्वाभिमान सह बंचिबे। मनीष किए सेमान को मारिबो? अदालत तुरंत ये राय प्रत्याहार करि नियंतु। किछि कुकुर पीड़िता चित्कार कले। अदालत उचित राय शुणी। आम राज्य में कुकुर मैंने अति उत्पात कले। आम मान को टिके शांति रे रखी देउना, कामुड़ी गोड़ छोट छोट पिला निर्मम भाव रक्ताक्त कर दे। आ कुकुर भय आमे माने घर बाहर को बाहरी पारुन। किछि धनिक श्रेणीर भद्र व्यक्ति माने चित्कार कले। अदालत के राय ठीक नुहे। मनीष जेमिति बंचिबे कुकुर माने भी ये पृथ्वी सेमती बंचिबे। कुकुर माने आमर कौन क्षति करुचंती कि? सेमाने तो तांको बाटरे बंचुचंती। तांको मारिबा काहेकि? आमे कोन जंगल रु बाघ हाथी भालू को मारिदबा कि? धनिक श्रेणीर भद्र व्यक्ति ए चिकिणिया कथा शुणी गरीब बस्ती बासिंदा माने ताती उठिले। बस्ती बासिंदा माने चित्कार कले, अरे हो धनी भद्र व्यक्ति माने, तमे माने केबे तम निबुज एसी कार रु बाहर को ओह्लाओ? बाहर केते ताती की हेमाल तमे माने जानो? तमे माने किंबा तमर पुत्र कन्या माने केबे साइकेल किंबा मोटरसाइकेल चढ़ी रास्ता उपरे बुलाबुली करती? तमे माने केबे पनीपरिबा किणवा को बाजार जाओ?
ଚାକର ବାକର ମାନେ ପରା ତୁମର ବଜାର ସୌଦା କରନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ନିଜର ଏସି ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପଶି ଆରାମ କରୁଥାଅ। ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଏସି ଘରୁ ଏସି ଅଫିସ ଆଉ ଏସି ଅଫିସରୁ ଏସି ଘର ଛଡ଼ା ତମେ ମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣ? ତମେ ମାନେ ଥରେ କେବେ ଆସି ଆମ ବସ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଦେଖ ତ, ସାଇକେଲ ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଦେଖ ତ, ଜାଣିପାରିବ କୁକୁରମାନେ କେମିତି ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୁକନ୍ତି ଆଉ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। କିଛି ନ ଜାଣି କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଉପର ଠାଉରିଆ ଚିଲ୍ଲଉଛ। କୁକୁରମାନେ ମଣିଷଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ହେ, ତମେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀଙ୍କ କଥା କହୁଛ। ସେମାନଙ୍କ ମଣିଷଙ୍କ ସବୁ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଅଦାଲତକୁ ଏହି ରାୟ ଆମ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଛି। ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼େଇବ। ଅଦାଲତ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କୁକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚାଲୁଛି। ଆମେ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନାନା କିସମର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିସିନ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, କୁକୁରମାନଙ୍କ ଜାତି ଜାତିକା ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ଖେଳନା, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ଯଦି ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିବେନି ତାହେଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବେପାର ଚଳିଥିବା ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଅଦାଲତକୁ ଏହି ରାୟ ପରେ ଆମ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କ୍ଷତି ହେବ। କୁକୁର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା କଳା ଟଙ୍କାଧାରୀ ଧନୀ ପରିବାରର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଅଦାଲତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମ ପୋଷା କୁକୁର ଉପରେ କିଛି ବି ଆପତ୍ତିଜନକ ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଳା ଟଙ୍କା, ଗହଣା, ପାଟଶାଢ଼ୀ, ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ କୁକୁରଙ୍କ ବିନା ଘଡ଼ିଏ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। କୁକୁରଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ହାରିଦେବୁ, ଜାଣିଥା। ଧନିକ ଓ କଳା ଟଙ୍କାଧାରୀ ପରିବାରର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଏଭଳି କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଆଉ କିଛି ହେତୁବାଦୀ ଧଳା ଟଙ୍କାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆଲୋ ହେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ, ଅଲାଜୁକି, ବେସରମୀ ଦଳ, ତମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେଣେ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମେ ଏଣେ ଏ ମେସିନ୍ ତିଆରି କୁକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଉଥାଅ। ତମେମାନେ ଏ କଳ ତିଆରି କୁକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ଗେହ୍ଲାଦର କରୁଛ, କେବେ ତମ ବାପ, ମା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ଭକ୍ତି କର? ତମେମାନେ ଯେଉଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଛ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀ? ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମଣିଷ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ସେମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କୁକୁର। ତମେମାନେ ଯେଉଁ ଲାବ୍ରାଡର୍ସ, ପୁଗଲ୍ସ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଡୁବ୍ଲୁ, ମୋର୍କି, ପର୍ମିକ୍ସ, ବିଗଲ କୁକୁର ଘରେ ପାଳୁଛ, ସେଗୁଡ଼ା ମେସିନ୍ରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ତମର ଏତେ କୁକୁର ସଉକ, ତାହେଲେ ଏ ବୁଲା କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ପାଳୁନ। ଆଉ ଦଳେ ପରୋପକାରୀ କୋମଳ ହୃଦୟଧାରୀ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ବାହାରି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅଦାଲତକୁ ଏହି ରାୟ ମାନବିକତା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ, କଟଲେଟ୍, ବ୍ରେଡ୍, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ କଷା, ଫଳମୂଳ ଆଦି ନାନା ଜାତିର ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଉଥିଲୁ। କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ହୃଦୟ ବିଳାପ କରୁଥିଲା। ବିଚରା କୁକୁରଙ୍କର କିଏ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇପାରିବ? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ କୁକୁର ନ ରହିଲେ କାହା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ ବିଳାପ କରିବ? କେମିତି ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ? କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଗଲା। ମଣିଷ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ହଣାକଟା, ମାଡ଼ପିଟ, ଦଙ୍ଗା, ହରତାଳ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିକ୍ଷୋଭ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁଆଡ଼େ 144 ଜାରି ହେଲା। ରାଜା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ। କେମିତି ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବେ କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକି ମଣିଷଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ମତ। କିଏ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏଠି ସପକ୍ଷବାଦୀ ଓ ବିପକ୍ଷବାଦୀକୁ ନେଇକି କଥା ଚାହିଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ ବା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଉ। ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ କୁକୁରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର?
मानवर कोर्टकर निर्देश तो निश्चित भाव में ग्रहणीय किंतु या सत्वे भी आम परिवेशर संतुलन आम मानसिकता आमर कुकुर प्रति थिबा स्नेह आदर एवं तांको द्वारा सृष्टि होता समस्या ए सबको मध्य तर्जमा करिवार समस्या आସୁଛି। तेबे कुकुर प्रसंग को नहीं एते सुंदर गल्प रचना करिछन डॉक्टर रंजन प्रधान। आशा कहानी आपन खूब भल लगे। हाँ श्रोताबंधु आ एक विशेष अनुरोध रहिबो डॉक्टर रंजन प्रधान एभली छोट छोट अति क्षुद्र गल्प को लेकिन खूब शीघ्र पूर्वी प्रकाशनी माध्यम एक अति क्षुद्र गल्प श्रृंखला मनीष को नहीं जेते सबू परमाणु गप पुस्तकटी खूब शीघ्र प्रकाश पाइबा जाउछि। आशा आपण माने ए पुस्तक निश्चित संग्रह करेंगे एवं एथिरे थिबा अनेक छोट छोट क्षुद्र गल्प जहाँ आम दैनंदिन जीवन सहित जड़ित एवं आपन को भरपूर खोराक जोगिब। आशा कहानी आपण मान खूब भल लगी आ जदि भल लगी थाए तेबे हम चैनल को लाइक शेयर आ कमेंट सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। मु पुणी आसीबी आसंता सप्ताह आउ एक सुंदर कहानी नहीं से जान रोची। नमस्कार।